Anjodena makatan, sekso sarwakatan, Keluarga Dewangso. Jesus Raza, Jesus Raza, Jesus Raza, Tasha Yekas Nawa, Hewan Borizata, Tasha Yekas Nawa, Rimsar Kolon Beta. Medley, both are medley. बघेऊन क्रिस्तचे कुर्वेन निवारम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. स्वतमंता देवाक सर पदवेदार बापा सर्ग आणि प्रितिमेच्या रचनाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभावलो अहंकार मर्यादा जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणे कसले तका गुस्सा जोडलो तो मेलो आणि तका निके पिलो तो मेल्लांमध्ये देवलो तिसरे सा मेल्लांतलो जिवान जालो सर्गात सोडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला तेंता जिव्या आणि मेल्लांची जप्ती करू येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कतली पवित्र सभे भक्तांचो येतकार पातकाचे भोवसाणे कुडीचे जिवानपण ससाचे जिवीत आमीन. आमच्या पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बदलेले श्रीमी देव तुझे संगता स्त्रियां भिते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीची जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमोग्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बदलेले श्रीमी देव तुझे संगता स्त्रियां भिते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीची जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमोग्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बदलेले श्रीमी देव तुझे संगता स्त्रियां भिते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीची जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमोग्या खाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आज आमी नियाळ्या दुखीचे 5 मिस्तेर. पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू मळ्यान मागताना रगत गमेता. दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू कम्या बांदून जरबदान मारतात. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजूच्या मस्तकार कांताचो मुकुट सणसितात. चौथो मिस्तेर स्वामी जेजू कलवार पर्वत पर्यंत कुरीसवून येता. पांचवो मिस्तेर स्वामी जेजू कुर्सार उमकळून आपला माया मुखार प्राण करता. ओ मिस्तेरांत आमी उडास कडया सोर कोविड पिड्यांत वळवळटल्या पासत आनी तांच्या पासत बेगीनच बरें जावंक मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावंक तुझे राज आमकां येवंक तुझी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार.
नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपें भरलेले शमिदेवचे संगता श्री आंबिते तू सदैव आणि सदैव पोळ तुझ्या कुशीचे जिजो भगवंती मरिये देवाची माये आमोग्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक सदा सदा सर्वदा आमेन. हे म्हणजे जेजू आमची पदका आमका बोशी कोणाच्या उज्यांतले आमका निवास समे सत्म्या सट तुझी काकुलतीची गरज असल्या सरकारोन पाय नमारणी काकुलतीचे माये नमान आमच्या जीवा अमृदान बरेसा आम्ही तुका उलमत्ता पदवेशी येवची बालका या दुखाच्या कणांत असता अस्का उस्का सोडणू आम्ही तुका हृदान करता तो आमचे शिकाय ते तुझे काकुलतीचे डोळे आमचे परती आणि या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव पोळ जेजूका आमका दक्कय दयाळी मोगाळी दुलभी भगवंती ओंकार मरिये भगवंती देवाची मेमो विनंती कर मगचनो आता आम्ही देवाची काकुलत आमचेर मागया ती गड नतली तळ नतली देवाची काकुलत आमचेर सदां काल जियन दी आणि आमचे ते रास करून दी म्हण मागया. ससनाच्या बाप्पा आम्ही तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फळीपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारी पात बाबा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बोलवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बोलवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. ये भगवंता देवा ये भगवंता बोलवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुलत कर. जेजू काकुलतीच्या राया हांव तुजेर परवसता आमीन. तुवें प्राण केलो ये जेजू आत्म्याच्या जिविताची झर वळोवन आयली आणि काकुलतीचो सागर सगळ्या संसारार उक्तो जालो. ये देवकुलची जरी तेन्नातल्या दैवी काकुलती सगळ्या संसारार वेडो मार आणि आमच्या पासत तुकाच तूं खाली कर.
काकुलतीची जर जावन जेजूच्या काळजा जावन उब जाल्ला ये आमलीक रक्त आनी उदकात तुझे राव बरवस्ता ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बलवंता ये भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकत कर जेजू काकुलतीच्या राया आमेन अर्गां तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू मान तुका जेजू नमान तुका जेजू आराधन तुका जेजू अर्गां तुका जेजू स्तुती तुका जेजू तुन सौम्या गोवली तुन सौम्या आमचो जिवीत असो उंडो तुन सौम्या आमचो बरवसो तुन समसो मेस्त्री तुन समसो सोडवणदार तुन तू सर्गींचे दार सौम्या अर्गां तुका होगलाप तुका हालेलुया 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 मोगचानो देव दर्याची रेंव आल्ली मोतयां जावन बदलिता तशेंच इंगळो आशिल्लो वज्रां जावन बदलिता उदक आशिल्ले वायन जावन बदलिता आमकां पिडेस्तांक बरें करता कुड्यांक दिश्ट दिता तोंड्यांक सोलाशें करता मन्यांक उलेशें करता पत्क्या बक्षिता तर एक वायट मनीस बरो जायजे जाल्यार ताका वेळ लागचो ना एक उतर आमच्या काळजांत जावन आयिल्लें सोम्या म्हाका बक्षी म्हणल्यार उत्तर आमचें जिवीत बदलूंक शकता यस संतोष भरीत काळजान जावन येवच्या उतरांत तुमकां येवकार मागता आनी आयच्या मागण्याक स्वागत करता आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा देवाचें राज आनी ताची फळां हें देवाचें उतर आमच्या सगळ्यांच्या काळजांत किरलोवन दी आनी तें फळ दिवन दी दराळ मापान म्हण आज हांव सगळ्यां पासत मागता मोगचनो माथेवाचे वांजेल 12 स्वर 8 वळींतान 9 वळ म्हणटा हांव तुमकां सांगता जो कोण मनशा मुखार म्हजो पाटलावदार म्हूण पसरता ताका मनशा पुती देवाच्या दुता हुजीर आपणाचो मन्नो पसरतलो पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका ना करता ताका देवाच्या दुता हुजीर ना करतले Praise the Lord. Praise the Lord. वय मोगचनो आमी देवाचे पाटलावदार जावंक आसा जेजूचें नांव वयर दवरूंक आसा जो हांव बावतिस्त उजवाड्याच्या वाटेन चल्लो काळोखाचेर ताणें जैत वेली आयिल्ले समाजशे ताणें फूड केले देवाक सोडवणदार म्हूण पासरलो जेजूक एक कल्ती वाट ताणें तयार केली आनी सगळ्या मनशा कुळाक जेजूचें नांव वळख दिली हेंच आमी क्रिस्तांव जावन आज करूंक आसा देवाचें नांव देवाची वळख संवसाराक दिवंक आसा हेंच आमच्या मागण्याचो मुख्य उद्देश म्हाका उडास आसा 2012 विश्वेंत ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर वेस्ट इंडीज टीम 2020 वर्ल्ड कप विन जालें तेन्ना तुमचो कॅप्टन डॅरेन सामी ट्रॉफी उखलूंक वताना मुखार MC होस्ट करतले आनी ताका एक सवाल केले ताणें म्हळें डॅरेन तुमचें टीम इतलें वीक आसलें आनी तुजे परफॉर्मन्सी मस्त फाटी आसलें मस्त क्रिटिक्स आमी आयकल्ले तरी तुमी रॉंग प्रूव केलें आनी तुमी कप विन जाल्यात काले म्हणटा तूं क्रिटिक्साक म्हूण ताणें एकच जाप दिली ताका ताणें म्हळें आमच्या जेजू क्रिस्ताक ताणी कुर्सायलो बऱ्या वाटेन चलिल्लाक आनी हांव डॅरेन सामी कोण म्हणालो तो ताचें एकच सवाल तें ताचे बोवार्थ आनी जेजूचें नांव ऐन वेळार काडिल्लें सगळें फामाद जालें आनी वेस्ट इंडीज टिमाचोय बोवार्थ वाडलो असो परिणाम जावन 2016 विश्वेंत ते सेम टिमांनी डॅरेन सामी कॅप्टन आशिल्लो परत अजाप म्हणल्या बरी फायनल्स ते विन जाले आनी रेकॉर्ड केले 2022 टायम तांणी कप उखल्लें वय मोगाचनो देवाचें एक उतार देवाचें नांव आमी काडटाना सगळेंच आमचें जिवीत बदलता ताणें काडिल्ल्या बरींच आमी ताचें नांव काडल्यार खंडीत जावन आमच्याय जिवितांत जैत लाभता हेंच आमकां जावंक जाय जाल्लें आज किर्तन 20 आनी 4 वळींत
24 स्वर एक वळींत देव म्हणटा पृथ्वी किर्तनान म्हणटात पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची संसार आनी तांतले निवासी ताचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड वय मोगचनो आमचे म्हणलें या संवसारांत कांयच ना पूण सगळें ताणें आमच्या आदीन केलां आनी आमकां ताचो फळ बगूंक रूस बगूंक फावो केला ताका आमी आज अर्गां दिवंक फावो आमी ताका नावाडया आमी हरसिया दीन वसुया गितां गायान आनी ताका उल्हासुया Iso, so mi angelo, Santo sulas, terami pavia. Iso, so mi angelo, Santo sulas, terami pavia. So mi angelo. Makawartos santos, Jesus surkadili. Makawartos santos, Jesus surkadili. Makawartos santos, Jesus surkadili. Amigami, aleluya. Jesus surkadili. Makawartos santos, Jesus surkadili. Makawartos santos, Jesus surkadili. Makawartos santos, Jesus surkadili. Amigawi, aleluya. Jesus surkadili. Keduvolto devamso, Anpodvei naman katat, saksong sarwakan tat, Keduvolto devamso. Keduvolto devamso. Anpodvei naman katat, saksong sarwakan tat, Keduvolto devamso. Jesus Raza, so Raza, Jesus Saglia, Voiza, so Voiz, Jesus Raza, so Raza, Jesus Voiza, so Voiz, Jesus Raza, so Raza, Jesus Saglia, Voiza, so Voiz, Jesus Raza, so Raza, Jesus Voiza, so Voiz, Tasha Yekas Nawa, Pide Won Pore Sata, Tasha Yekas Nawa. Star Polo Veda Jesus Raza Suraza Jesus Saglia Voiza So Voiz Jesus Raza Suraza Jesus Voiza So Voiz. Hallelujah. महिमा तुका सुम्या जेजू वरदान तुका जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. होय मगचनो आता आमी पदकाचें प्रायश्चित करया. मातेव 3 स्वर 2 वळींत तुमची पदकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणटा जुआंव बावतिस्त जुदेचारांनी प्रार्थना करतना सांगता प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
मोगचन एक तरणाटो बसार पॉईंट करनाशिल्लो ताच्या कुशीक एक प्रायवेंत मतारी बसोन आशिल्ली. तिणें 2 बॅगां सिटी वयर दवरिल्ली बोगलाक. ह्या तरणाट्याक कुलेतींकू मात इल्लोसो जागो आशिल्लो. कश्टांनी म्हणल्या बरी तो बसता. ते दाळ्या 6 प्रयाणीक एकलो उबे रावुल्लो आसता. तो त्या तरणाट्याक म्हणटा, तूं कित्याक प्रतिक्रिया दाखयनाय, तिका सांग बॅग सकला दवरूंक. ते दाळा तरणाटो आसोन सांगता, ह्या ल्हान विशयाक हांवें कित्याक प्रतिक्रिया दाखयची. हांव पयलें तिचे कडेन उलयतां, मागीर झगडटां, मागीर राग, द्वेश, दुस्मानकायी, सशणीकाय होगडावची. आमी वट्टुकोचें पयन इल्लेशें पयस मात्र. हांव नेक्स्ट स्टॉपान देंवता, मागीर वेता म्हजी वाट धर म्हणटा आनी तशेंच करता तो. पूण मोगाचेनो ह्या तरणाट्यान आमकां एक बरें लिसांव दिलें. तें कालेंगी म्हळ्यार आमी वट्टुकोचें पयन इल्लेशें पयस आसा. आमी कोणाकी दुखयलां जाल्यार बक्षियां. आमी कोणाकी अपमान केला जाल्यार, कोणाचे कडी काडलात जाल्यार, कोणाकी पाड उतरांनी गाळी दिला जाल्यार आमी तांकांय बक्षियां आनी देवा कडेन बक्षाणें मागया. आमी संवसाराच्या ल्हान वस्तू खातीर, आस्ती खातीर कितलेशे जाणां दुखयलां. जावंक पुरो भावाक, भयणीक आवय बापूयच्या आस्ती खातीर भावा मदें भयण्या मदें द्वेश जाला. ह्या नाना रितीचे कारण आसूंक पुरो आमी हे मतीन दवरलां आनी काळजांत तें रिगयलां आनी आमकां बगसूंक कश्ट जातात. ती चोर पथकां आतां उडास करया आनी मौन रावन आमी बक्षाणें मागया देवा कडेन. काळजान जावन दूख धरतेल्याक बक्षाणें दिवच्याक बापान तुका धाडला. सौम्या काकळटकर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकळटकर. आमच्या पासत विनाती करच्याक तूं बापाच्या उजव्या बसलाय सौम्या काकळटकर. आतां गितां द्वारी आमी पश्चाताप बोगस म्हूण देवाक आमी विनंती करया.
हालेलुया अर्गान तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू मान तुका जेजू मान तुका जेजू प्रणाम तुका जेजू हालेलुया 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 आता आम्ही अमोलिक रक्ताचे जेजूच्या संरक्षण मागून घेऊया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 13 स्वर 20 वळींत सष्णीक कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयाच्या श्रेष्ठ गोवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय मोगच्छनो देवान आपले रगात दिवन आमकां सोडवून लाभयला जेजू क्रिस्तान. जेजूच्या अमोलीक रक्ताक या घडये आमी आशेया तानेया. ये जेजूच्या अमोलीक रक्ता आमच्या मध्ये वळोन ये आमच्या तकलेच्या तकलेच्या तळवे थावन पायांच्या तळवे पर्यंत शिंपडून आमच्या सर्व कुटुंबाची संरक्षण आता हांव जोडून घेता. आमच्या काळजाद्वारी आमच्या कुडीच्या हर एक बागांनी शिरांनी तूं पशार जा. थंयसर आशिल्लें फातकाचें मूळ तुटोवन उडय. आमच्या मोतींत धांवचें विकाळ वारें तूं थांबय आनी बावरताक आडवेचें आनी तशेंच पथकाक कारण जावचें पिडेक कारण जावचें खंयचेंच मूळ आल्ल्यार हुमटून काड. ये जेजूच्या पवित्र रक्ता आमचे थंय वळोन ये आनी आमकां नितळ कर. जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या जेजू बळ्या आनी खलत्या काळजाच्या. आता आमी गायनाद्वारे जेजूच्या अमोलीक रगत आमच्या कुडीक पशार करूंक आपोवणे दिवया. जेजूच्या त्या नावान, जेजूच्या त्या नावान वयर आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या नावान, जेजूच्या त्या नावान देवसार पळोवन धांवता. ताच्या नांवार उबी रावल्या कोणाच्यान सामचें वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र नांवान वयर आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या त्या रक्तान, जेजूच्या त्या रक्तान वयर आमकां जैत मेळटा. हालेलुया. जेजूच्या त्या रक्तान, जेजूच्या त्या रक्तान देवसार पळोवन धांवता. ताच्या रक्तान उबी रावल्या कोणाच्यान सामचें वायट करूंक जायना. जेजूच्या त्या पवित्र रक्तान वयर आमकां जैत मेळटा. वयर आमकां जैत मेळटा. वयर आमकां जैत मेळटा. हालेलुया 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 अर्गान तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आता आमी पवित्र आत्म्या येवकार मागया आपोवणे दिया आमच्या काळजान. धर्मदूताची कृत्यां 2 स्वर 17 वळीतां. आनी निमाण्या दिसांनी हें हांव करतलो म्हणटा देव. सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धरतलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रभात करतली. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या मतरांक सपनां पडटली. खरेंच म्हज्या सकर्णीचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धरतलो आनी ती प्रभात करतली. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मोगचन पवित्र पुस्तकान महान व्यक्तींच्या जल्माविशांत तांची कथा विवरण दिला. हे महान व्यक्तींक देवान पवित्र आत्म्याद्वारे आपली योजना कळीत केलांत. जावंक पुरो तो अब्राहम, इजाक, जाकोब, दावीद, समवेल, सलमाव, समसाव, जावंक पुरो जोशुआ या जावंक पुरो जोवां बावतीस या सर्व प्रवादी मनीस जावन जल्माला रे. देवाची सवळी सदांच तांचे दे रुता जाल्ली आमी पळयला आनी आयकला. तर वस्सू पवित्र आत्मो आमच्या मध्ये येवकार मागया त्या पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या
तूं जावन आसाय देवान पटयल्लो आत्मो पवित्र सभेचेर तुवें आपलो छापो मारलाय तूं हर एक घडये हजर आसाय तूं सक्रामेंतांत हजर आसाय पवित्र सभेंत हजर आसाय तुजी सर्व फळां संतोष समाधान सृष्टिकाय दयाळाय मनसुगी सर आमकां तूं वांटून दिताय ह्या आत्म्या कितले फावटी आमी तुजे जावन पयस गेला आमी केप्पी जालां तुज्या उल्याक कान दिवना तूं जावन आसाय बरवसाचें उगम स्थान तूं जावन आसाय सृष्टीक जिविताचें इनाम तूं आमकां दिताय हे आत्म्या आमचें काळीज बरें कर आमचें काळीज आमचें जिवीत खलतें कर आमचें उतर नितळ कर निर्मळ कर आमच्या तोंडार उतरां घाल पवित्र आत्म्या तशेंच आमच्या कानांत उतरां घाल आमच्या तोंडार लगाम घाल आमच्या कामां फळ दी आमच्या पांयां बोल दी आमचें जिवीत सुफल कर हालेलुया हालेलुया ये पवित्र आत्म्या आमचे थंय राज कर ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 खंतर गावन पवित्र आत्म्या येवकार मागया मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आज्ञा मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे खालते कर जीवित मुझे बोले कर काळीज मुझे कालते कर जीवित मुझे बोले कर काळीज मुझे खालते कर जीवित मुझे बोले कर काळीज मुझे कालते कर जीवित मुझे बोले कर मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आज्ञा मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए डोळ्यांक मुझ्या दिश्ट दी जिबेक मुझ्या लगाम दी डोळ्यांक मोजा दिस दी जिबेक मोजा लगाम दी कानान मुझ्या उतरां घाल मोनान मुझ्या जाणवाय घाल कानान मोजा उतरांगा मोनान मोजा जाणवाय गा कानान मुझ्या उतरां घाल मोनान मुझ्या जाणवाय घाल कानान मोजा उतरांगा मोनान मोजा जाणवाय गा मुझे तेजिए पवित्र आत्म्या मुझे तेजिए पवित्र आज्ञा सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आज्ञा मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए मुझे तेजिए हालेलुया 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 देवाच्या पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 मोगचनो आता आमी पवित्र आत्म्यान भरला आता आमी देवाचें उतर आयकूंक तयार जावया
आम्ही ऐकूनचे हे पवित्र पुस्तकाचे उतर आमच्या जिणेन फळादीक कर देवा. हे उतर आमच्या आत्मीक जिणेक महत्वाचे जावन दी. सामर्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अवस्वर 4 वळू 20 आणि 6 जावन 30 आणि 4. जेजून परत्यान म्हणे देवाचे राज ह्या परी म्हणी येत. एक मनीस आपला शेतांत बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदोन असो वा जागो असो ते किर्लता आणि वाडटा आणि हें कशें म्हणून तो सुनेना. बुई आपलेच तांकींस फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांन भरलेली दानी. पूण फळ पिकतस ते लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचे राज आमी खंयच्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावियेत. तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत वंपला वेळार तें बंत रोयलेला सर्व बिया काना प्रास ल्हान, पूण वमतस ते किर्लोन वाडटा आनी सहज झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी फांटे सोडटा. अंतराळ्याची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात. असला साबार वपारीनी लोकांचे समजण येते की ईद उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. वपारी विणे तो तांचे लागीं उलय नातल्लो. तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतलो. देवाचें उत्तर हें होय मोगचनो. आमी देवाचें उतर आयकलें. आमी सत्ता व चिंताव आनी सपनेतांव. देवाचें राज म्हळ्यार व्हडलें आनी विस्तार आसा म्हूण. पूण आज आमकां जेजू म्हणटा देवाचें राज सस्वाच्या खाणा तितलें व्हड आसा. पूण आमी ईट घाल्यार, उदक घाल्यार, माती घाल्यार तें वाडटा, व्हड रूख जाता आनी अंतराळ्याच्या सुकण्यांक तें बिडार बांदतात आनी तशेंच मनशाक सावळी दिता म्हणटा. हांगा बियाची वाडावळ देवाच्या राजाक सरी केला आनी बियाची वपार आमचो भावार्थ आनी जेजूची देवाची वर्ती कामां पिंतरायता. देवाच्या राजान 2 भाग आसात. एक जावन आसा सर्गींचे राज आनी संवसारी राज. सर्गींच्या राजांत मनशाची वाडावळ जाता, खुद्द मनशाची वाडावळ जाता आनी दुसऱ्यांकी वाडावळ जावंक साध्य जाता, पूण दैवीक सकस जाय जाका. पूण संवसारी राजांत मनशाक वावंट काडूंक आसा, प्रयत्न करूंक आसा, तेन्ना मात मनशाची वस्तूंची वाडावळ जाता. मनशाची वाडावळ हांगासर जायना. हांगा मनशान कितें वस्तू केल्यार ताची मात वाडावळ जाता. मनीस एक वस्कत हातेर आमी सामका देवाच्या हातान घालीचे, नाजाल्यार आपणे आमकां वाडोवंक कश्ट जातात. आमकां खाली संवसारी ग्रेस्तकाय मेळ्ळ्यार पावना. ती आमच्या हातांत मुठी भितर दवरूंक आमकां जायना. कित्याक म्हळ्यार आमकां सर्गींची फळां नातल्यार आमची जिणी शांती बरीत जायना. देवान रचयल्ला मनशा पैकी व्हड व्हड मन जाती सायजींत व्हडले जावन गात्रांत व्हडल्यान आसात आनी मसलोय आसात. तांकां मनीस सुलाभायेन नियंत्रण करता. तशेंच विशाल न्हंयो आसात, दर्यो आसात, ते मनीस नियंत्रण करता, मुठी भितर धरता. तशेंच मनशान कितें सकट करूं ना. सगळे एरोप्लेन जावं दी, बोटी जावं दी आनी यंत्रां जावं दी, नमण्यावर पुरे सगळे मनशान केलात आनी मनीस सुलाभायर तें मुठी भितर धरता आनी नियंत्रण करता. पूण एक मात्र इतली ल्हान आसची एक मोत मनशाक मुठी भितर दवरूंक जायना. कित्याक ताका दैवीक शक्तीची गरज आसा. ती मुठी भितर दवरूंक मनशाक कश्ट मारतात. हें कित्याक जायना गी म्हळ्यार मनशाची आशा आनी वडणी सडत वता. संवसारांत मनीस संवसाराच्या वस्तूंक आकर्शीत जाता. त्या देखून सांव पावल फिलिप्पीकारांक बरोवन म्हणटा 2:4 वळींत, तुमी आपलेच
बरेंपण सोदिनाकात, बगार आपलें सादाय सोदिनाकात, हेरांचें बरेंपण सोदा म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार हेरांचें बरेंपण आमी सोदताना आमी उदार आनी मोवाळ जाता. आमचें बरेंपण सोदताना आमी स्वार्थी जाता. होय मगचन, तर हें सर्गींचें राज कशें मेळचें आमकां, खंय आसा तें आमकां मेळ्ळां की ना म्हणलें सवाल उठता. हें सर्गींचें राज जेन्ना आमचे कडेन पयशे नात पूण बरे गूण आसात, चिंत तुका सर्गींचें राज मेळ्ळां म्हूण. कित्याक पयशे आशिल्लो आळांक मात धनी, पूण बरे गूण आशिल्लो सगळ्या मनशाक कुळाक धनी जाता. त्या देखून आमी म्हणटा बरे गूण आसल्याक म्हणटा आमी ओ तूं गी बरो मनीस म्हणटा, देवा बरी आसलो म्हणटा. त्या देखून ह्या संवसारांत आमचे कडेन पयशे आसूं पुरो, पूण तुका वस्तू घर बांदूंक जाता पूण समाधान काणूंक जायना. कित्याक हें सर्गींचें फळ. आनी तशेंच आमचे कडेन मांद्री काणूंक पयशे आसात पूण न्हीद काणूंक जायना. आमचे कडेन बूक काणगेत जणवाय काणूंक आमकां जायना. आमचे कडेन सोबाय आसा पूण मान सर्गीरजान मेळटा. आमचे कडेन जीव आसा, त्राण सर्गीरजान मेळटा. आमकां सूख आसूं पुरो पूण शांती आमकां हांगासर मेळना. ते दैवीक सत्येनंत आमकां मेळटा. त्या देखून आमकां हर एक फावटी सर्गींच्या राजाक आशेवंक आसा. संवसारी रजावट सर्गींची फळां आमकां मेळ्ळ्यार आमचें जिवीत संपूर्ण जाता. पूण मस्त फावटी मनीस फाटीं पळयता, संवसाराच्या दृश्टीन पळयता आनी संवसाराची आशे करता. तेन्ना मनशाची स्पीड उणी जाता, धांवणी उणी जाता आनी सर्गींची फळां ताका पयस वेतात. हांवें एक जियोग्राफिकल चॅनलांत एक मुवी पळयल्लें, ल्हानशें शॉर्ट फिल्म. तातूंत आमी म्हणटा डियर जिंके, ताका आमी कोंकणीन म्हणटा चितळ एका वराक 90 km/h स्पिडार धांवता. पूण टायगर वाघ ताची स्पीड 60 km/h. पूण वाघ शिकारी करतना त्या चितळ वाघाच्या घासाक येता. कित्याक अशें जाता? इतले स्पीड धांवल्ल्यानी खालागी म्हळ्यार चितळ चिंता आपूण वस्कत म्हण, वाघाचे की अस्कत म्हण चिंता आनी धांवतना घडये फाटीं पळयता. फाटीं पळयतना ताची स्पीड उणी जाता, क्रमेण वाघाच्या घासाक येता. तशेंच मगचन आमी ह्या संवसारान जियेतना आमी फाटीं पळयता. संवसाराच्या वस्तूची चड आशे करता, सर्गींची इल्लेशे उणें करता आनी आमचें तें पयस जावनूच वता. आमची फळां आमकां सर्गींचे राज संवसारान मेळटा पूण तात्कालीक इल्लेशे वेळ खुशी मेळटा, इल्लेशे वेळ संतोश मेळटा, मागीर नापयस जाता. त्या देखून आमी देवा कडेन मागया सर्गींचे राज आमकां सोदूंक फावो कर म्हूण आनी ती सर्गींची फळां सदांच आमकां मेळोन दी म्हूण आमी मागया. आमेन. मगचनो आज मस्त जाणां नवी आयिल्ली आसूं पुरो, ऑनलायनीर आसात, आमकां कळीत जायना. त्या सर्वांक हांव येवकार करतां आमच्या मागण्याक आनी देवा लागीं मागता सदांच तांकां हें भाग फावो कर, परत ह्या मागण्याक येवंक, तशेंच मागण्यांत भागीदार जावंक. तशेंच आज हांव मागतां जल्म दिवसाच्या रानकर्तेल्यांक एक बरो जल्म दिवस तांकां मागतां. जल्म दिवस जावन आसा, देवाक अर्घा दिवचो, देवाची वडवीक घेवचो दीस तांकां संतोश परीत केला देवान. त्या देखून सगळ्यांक जल्म दिवस करतेल्यांक देवाची खुशी संतोष सदांच तांचे थंय आसूं दी म्हूण मागतां. तशेंच काजाराचे दिवसाचे करतेल्यांक, तशेंच नवेंत काजार जाल्ल्यांक, आतां काजाराचे सिजन गांवांत मस्त काजारां जातात, त्या जोड्यांक एकामेका सरदर कर, जिवंक देव फावो करून दी आनी कुटुंबां जिवीक तांकां दिवं दी म्हूण मागतां. तशेंच वाऱ्यार भुमीर उदकार पळोवन करतेल्यांक बरें पळोवन मागतां. तांणी चिंतिल्लीं कामां जावन तांची योजना सगळीं शाबित्तायेन पोंता पावोवंक हांव मागतां. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, मान तुका जेजू. हालेलुया. मगचनो आतां अर्घ दिवचो वेळ देवाक.
पावलान कोरीन घरा बरयला पहिल्या पत्रांत पहिली अवस्वर 4 आणि 5 ओळ. तुमच्या पासत सदांच म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. जेजू क्रिस्त ताणें तुमकां दिल्ल्या कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताचे वरवीं तुमी सर्व तरांनी तुमी ग्रेस्त जालात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वय मोगाचेनो, आमकां देवान मस्त तरांनी आमकां संतोश भरीत केला. फाटल्या वर्सा आमी कोविडांत आशिल्ला. आमकां मस्त जाणांच्या मरणां वचूंक समेत जावना जाल्यारय आदेव मागोवंक समेत फावो जावना. पयशे आशिल्ले खर्चूंक समेत आमकां फावो जावना. तशेंच पयशे नातिल्ल्यांक कामोवंकय जावना. कुजनांत रांदूंक आशिल्लें रांदलें आमी बरें करून जेवंकय फावो जावना. दुसऱ्यांक आपोवन वाडूंकय आमी फावो जावना. तशेंच वारें आशिल्लें बरें सेवंकय फावो जावना. इतलें पुराय जाल्यारय देवान ह्या वर्सा आमकां बऱ्या रितीन आमचो संतोश पाटी दिला. आत्मीक रितीन आमी ग्रेस्त जाला. तशेंच आमचो भावार्थ वाडला, जणवाय वाडला. तशेंच आमकां आमच्या मोगाच्या मनशां वट्टू एक वेळ करसूंक देवान फावो केला. ते देखून हर एका उपकारा देवान दिल्ल्याक आज हांव अर्गां दितां. तुमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. तुज्या सारक्याचे आनी सुरूपायाचे आमकां रसिल्ल्याक क्रिस्ती कुटुंबान सोलोवचे बाग फावो केल्ल्याक बरो फुडार बरें काम दिल्ल्याक संपत समृद्धी शांती समाधान दिल्ल्याक बरे मुखेली शिक्षण संस्थे आनी मेस्त्री दिल्ल्याक सणवाय गिन्यान मोत बरी भलायकी दिल्ल्याक बरी मागणां जमात बरी कुटुंबां बरी समाज आमकां फावो केल्ल्याक आमी आतां गिता द्वारी आमच्या सोम्याक अर्गां दिवया. Kancha karzan haw somya अर्गां भेटूं. Kancha karzan haw तुजो उद्धाराचो. नाद मुझे लागी उतरा. नाद मुझे लागी उतरा. नाद मुझे लागी उतरा. नाद मुझे लागी उतरा. अज्ञान मुझा आयलाय. उपसून साबार मुझी पातका. कोविड माता केलाय. पुसून काढून काढी करता. काळजान मुझा राव तू सदा. सांडून घाली नाका. ताळले धावे कोणानाचे. राखोन व्हरतू म्हाका. खंयच्या काळजान हांव सोम्या अर्गां भेटूं. खंयच्या काळजान हांव तुजो उपकाराटो. नाद मुझे लागी उतरा. नाद मुझे लागी उतरा. नाद मुझे लागी उतरा. नाद मुझे लागी उतरा. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, मान तुका जेजू, नाम तुका जेजू, वरदान तुका सोम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आता समर्पणाचो वेळ. मातेवाचे पंजलांत 16 वस्वर 20 आणि 4 वळींत उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो,
कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगचनो आतां आमी आमकां केल्ले उपकार सोर देवाक आनी देवान केल्ली विचित्र कामां सोर आमी ताका समर्पिया. तुमची जाप जावं दी. आमी समर्पित हांव सोम्या. सगळ्या पवित्र सभेक, आमच्या पाप साहेबाक, बीस साहेबाक आनी सर धर्मिकांक, कुटुंबांतल्या ददल्यांक आनी स्त्रियांक, सर्व पिडेस्तांक, आमची मागणां जमात आनी संदे, आमची कोर कमिटी, आमची समजोनी सलवणी अस्कतकाय, आमची पिरगस कुटुंबां, आमचे सर्व कामेलांक, शिक्षण आनी शिक्षण संस्थे, आमचे युवा जणांक आनी भुरग्यांक, आतां आमी गायनाद्वारे देवा मुखार समर्पण करया. बापा तुका आजर पिता या काळजाचे अत्रे, बाबा तुका समर्पिता हय कष्टाचे घडये, बाबा तुका ओपून दिता जिणेचो वावरये, तूं सोम्या काकुळतीचो सागो, तुझे हाती आजर पिता मोच्या सगळ्या कुटुंबाक, तुझे समोर समर्पिता आजर मोच्या इश्टांक, तुझे मुखार रोपून दिता या भावानी भयण्या, तूंच धन्या आमचो खरो पोसना. बापा तुका अर्घा दिता सगळ्या हर एक दिसा, बापा तुका हांव वंदिता केल्ल्या हर विचित्रा, बापा तुका नमन करता ये दोळा कोण वेल्ल्या, तूंच देवा सरसकी सोरसना. अर्घा तुका जेजू, अर्घा तुका जेजू, होगलाक तुका जेजू, होगलाक मान तुका जेजू, मान तुका जेजू, नमन तुका जेजू, हालेलुया, हालेलुया, वंदन तुका जेजू, धन्यवाद तुका जेजू, हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगचनो आतां आराधना सुवेळ. देवाचें उतर सांव पावलान रोमाघरां बरयल्लें पत्र 11:30 आनी 3 वळी तावन. हा कितली आगाध देवाची संपत्त, कितली ताची निगूढ जाणवाय आनी समजोनी. कोण आटपीत ताची पैसलां, कोण परकीत तसो वांटो. सर्वेस्पराची चिंतना कोण तो जाणा जाल्लो, कोण तो ताका आलोचन दिवंक शकतलो, कोण तो ताका पयलें दिलां आनी उपरांत प्रतिफळ म्हणून ताचे लागचें घेतलां. सोर वस्तू ताचे तावन आराम जातात, ताचे मरीपात आनी ताचे खातीर शेवट जडटात. ताका जावं महिमा सदां सर्वदां सशनाच्या सशना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ये देवा आमी तुजे थंय संतोसता देवा, कित्याक तूं आमकां दिताय आमच्या काळजाचे आशे आनी अत्रे, आमच्या तोंडांतली उतरां, आमच्या मोतींतली चिंतना काळजाचो मोग तुका मनवो सर्वेस्परा. आतां आमी मौन रावन देवाक आराधन करया.
बापा तुझे गुणाचैता माका रचलोय माका पोसलोय ये दोन राखलोय सर्गी बापा तुका अर्गादिता जेजू क्रिस्ता तुका हांव वंदिता जेजू क्रिस्ता तुझे गुणाचैता मोनी जालोय तुसार मेलोय म्हाका सोडयलोय जेजू क्रिस्ता तुका हांव वंदिता पवित्रज्ञा तुका हांव वंदिता पवित्रज्ञा तुझे गुणाचैता अज्ञातासाय गोष्टी करता प्रेरण दिता पवित्रज्ञा तुका हांव वंदिता अर्गा तुका जेजू विलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू मान तुका जेजू नमान तुका जेजू आराधन तुका जेजू हालेलुया 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 हांव देवाक आज अर्गां दिता ताणें हे म्हाका पावत दिल्ल्याक फावो केल्ल्याक आराधन करूंक प्रेज आनी वर्शीप करूंक तशेंच ऑनलायनीर कोणें पुरो भाग घेतला तांकां सर्वांक देवाचे आशिर्वाद मागता तशेंच कोणें भाग घेतून जावं ना कारणा खातीर तांकांय हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आनी तशेंच आमच्या मुखल्या हप्त्यांनी हर एका शुक्रारा संजेर 7 वरार आमचे प्रेयर मिटींग आसा तुमी हर एका शुक्रारा हजर जाय जे जावं दी इंडियांत हांगा आनी हेर देशांत आसूं पुरो तुमकां लिंक मेळ्ळा नासल्यार फोन करून विचारियेत आनी तुमी संतोशांत अंतू वांटेली जय जय म्हणून म्हजी विनंती आतां आमी अकरेचें गीत गयता आनी मुरयेक नांव वाडटा Maria, mai curpeci, cătau să-l moleli. Maria, mai muncea Jezuci, Maria, mai moci. Maria, mai curpeci, cătau să-l moleli. Jezuci, Maria mai moci, Botulo cena, Marzan moja bomda, Bomba vorti gorsa, Cibe moja keloita. Maria, Maria,
मोजी मारिया तू बापाची पोती स्पिरिटाची मारिया माय देवा पुताची मारिया माय मोजी बोलूलो तुझे नाव काळजान मोजा बोंबता मोवा बोटी गोडसा जिबे मोजा खेळयता मोगाच्या मोजे माय तुझे वेगे देखा मारिया 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 मोजे माय मारिया 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 मोजे माय Oh God. Mogar corazones, mogar poriașirvani lauda. Jezusa popovitarsa, budiam tuja i tuje आशीर्वाद. ख्रिस्ताचे गुरवे निवारक आमच्या देवा आमच्या मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. जेजू आमचो काकुलदार आता आणि सदा सर्वदा आता आणि सदा सर्वदा जेजू आमचो काकुलदार ताच्या काकुलतीन बरुल्ली भुरगीं आमी एका स्थळान म्हणया Amen. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.